پاساژیران محترم، کسانی که به طریق غرم پرواز مینه حالی نمینه. فکرهای داماد بگاهی توی ابا акоҳози ман медорам пеши арӯз чӣ мегум ман иро ҳоли намешиносам ира маро намешиноса блин ақаллан камтар қатиш гаштагӣ мешидум ҳам қаизо кашидиста ай ҳама хубаш медорам сраза мезанам хова хай ба худиш ягон чӣ мегуфтагист не кари намешавад ӯ ба мега ин мардак ҳастай нестай короче чизе шидагиш медорам я салом алейк мекунам ба майда қатиш чақчақ мекунам хай как никак зан май уже пачука дай ухи мардак болоз шабгу ту чӣ гуфтагӣ ракамем бинавис на гуфтам ки яка гапакома шумода нақл мекунам ки бо яде чиза кас када будам дастсафком омад поём омадисам дастсафка бигирам меом давоми гапакома шумода нақл мекунам майлиш ҳансинфо агар ин вақта баргардонда мешид ки умад дар 16 солагӣ зан мегирифтум ин вақт бачаи ман шуморо мегуфт амаки харабанду мемаки ҷони додош солаи нав қати сияҳ ула соли нав неки сол барои ту падарка нест нового года не будет дед мороз принял твои заказы бачам гардан чӣ мехоҳӣ бусонам милва конечно iPad қати як велосипед қати игровой компютер бозӣ кунам то обед иглу 6 пистолет плюс путевка Египет билма чизе ҷунон донам дусе баробар зуртириш гире телефон я телобайта айфон аланҷиви бозам дубай обозӣ лавем нарафтем анчишид билма бозӣ чой нав вертолети пултики виртуальни очки подаркои пулики ура соли нав наконец-то сала телевизия мехӯрам бача чокезати аса чӣ галита дидӣ галит намедроя наёфтаси шикофша не охе алтари худозада камтар банӯшӣ чӣ кор мекунӣ охе як шикофи дара намеёбӣ мара инҷа метонӣ маъруф даркани Жигули, ком жигули Исламда sevgimiz mi жигули Qo'shnikuli хеле ки медонед ма уже сеюм бора картаи тинкофа реклама кестам ва ягон кас шикоят накардай ва марам медонам ки 90% подписчикои ма берунаи ватанаи ғарибидан кор мекунанд ва сумхона роӣ кардан бисёр мушкилиҳои ба картаи тинкоф мушкилӣ нест ҳозир ман шумода мефаҳмонам картаи тинкоф блека метавонад шаҳрвандои хориҷӣ низ дастрас кунад با آن شما می توانید مبلغ را به کمیسیون به تاجیکستان، ازبکستان و دیگر کشورهای اتحادیه دولت مستقل انتقال دهید. کارت تینکوف با دیزاینرهای نوش اصیل که در پیشان ماندگی میتونید بدرین درخواست کنید. کارت با سراسر روسیه به شما رایگان رسانیده می شود و شما می توانید از تمام بطری های آن استفاده برید. امکانیت انجام دادن انتقال فوری تا 20,000 روبل در یک ماه به کمیسیه با قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ارمنیا با رقم تلفن توسط برنامه. شما فوراً می‌بینید که چقدر مبلغ با پول ملی به کمیسیه پنهانی به قبول کننده می‌آید. قبول کننده می‌تواند فوراً پول را به رفتن به بانک استفاده برد. حساب خود را توسط انتقال از کارت‌های دیگر یا پول نقد رایگان پر کنید. این چونید به یک کارت می‌توانید که معاش گیرید. پول نقد را به کمیسیه گیرید تا 500,000 روبل در بانکمات‌های تینکوف تا 100,000 روبل در دیگر بانکمات‌ها. اگر زیاده از 3,000 روبل باشه. سلکه‌ای که ما در اپسیان موندگیم می‌تونید بچه‌ها بدروین 6 نمودم خیلی کارتای لبایش که تو در مقوله زکاس میکنی میاره به خونتون میرسونه به یگان سوم دستافکش هم داشه به سوم دستگیری شما پیش روی ما. سلام علیکم کاکلا اهو ماهو چوتکا همه تینجا